परम प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात श्री बरदा आजिर भरोसा आचार्यदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। आज विशेष सत्संग आम जानिले यही सत्संग उद्देश्य उपरे आलोचना अल्प किछि एवं विशेष करी से पिला ये सत्संग देवा अपेक्षा यदि से ठाकुर विधान टी पालन करे ताने बेसी लाभ हम। सत्संग कले अल्प समय भितर ऊर्ध्वमुखी हे आम समस्ते भावे जे गोटे सत्संग देले गोटे छुआर मंगल हुए गोटे मनीषर मंगल हुए निहाती किंतु किछि क्षण पई यदि ठाकुर विधान टाक निज जीवन चरित्र रे पालन करे ताहाले जीवन सारा तार मंगल हुए। आम सब बेले भावु युड़ाक सब गोटे गोटे मानसिक युड़ाक सत्संग देवा बा भजन कीर्तन करवा बा कौन तीर्थवर्त जावा एगुड़ाक सब गोटे गोटे मानसिक मानसिकटा आम करवा एटा ठीक नुहे। ठाकुर गोटे मोर कथा मन पड़े आमर सतीश चंद्र गोस्वामी नाती देह खराब सतीश चंद्र गोस्वामी नाती देह खराब एवं झीर पुओ तांको झील कहते बापा ठाकुर पाखे टे नवेदन कले हुआ नहीं आर तो निमोनिया एत दिन है डाक्तर को आम देखले डाक्तर को देख सारा तार तो देह ठीक है नहीं कि ठाकुर पाखे टे नवेदन कले हुआ नहीं। सतीश चंद्र गोस्वामी कहते बारंबार खाली ठाकुर पाखे नवेदन करवा तो ठाकुर नामटा कहीं देले दीक्षा समय नामटा कहीं देले तुम जो नामटा ठीक ठीक कर ताले तुम ठाकुर पाखे नवेदन कर आवश्यकता रही कौटी यही कथा झील को गाड़ी देकर कहले सतीश चंद्र गोस्वामी जिते सतीश चंद्र गोस्वामी ये कथा झील कले झील टी मन दुख कले पुअर देह खराब निमोनिया डाक्तर को देखी कि देह ठीक हो नहीं कि करी कौन बापा कहते नाम करवा कथा मनटा बहुत दुख झीलकर। सतीश चंद्र गोस्वामी आसिले ठाकुर पाखे प्रणाम कले बसिले बसवा भितर सामने बसता किशोरी मोहन हठात मन भितर जागृत है जे किशोरी मोहन को जदि मो झील घर को पठाए ताले किशोरी मोहन जाकर कीर्तन करेंगे तो जहाँ भी हो बाहर को डाकिना किशोरी मोहन को कहते मो झील घर को गले हुआ नहीं बोले कहीं किशोरी मोहन कहते मो झील घर को जाए आप कीर्तन करती नाम कीर्तन करती नाम कीर्तन जब करती काले सी ठीक हो मो झील मत कहला ठाकुर पाखे नवेदन करवा कथा मुझे गाड़ी देली से मुहटा बहुत सुखईकिना रही आपन टे जातु ता घरे नाम कीर्तन करेंगे। किशोरी मोहन गले से सतीश चंद्र गोस्वामी झील घर को एवं जाइकिना जिते से नाम कीर्तन कले करू करू 2-3 घंटा बीतीगला ये बीतीगला से हठात अचेत होकर पड़गले किशोरी मोहन एवं किशोरी मोहन जो अचेत होकर पड़ती से देखा झील देखुं पुओ बसिक खाइबा मागुची एवं जिते खाइबा मागुची से आश्चर्य हो गले मो पुअर निमोनिया उठी पारु नथिला कथा कहि पारु नथिला देखिला बेलकु सी एना खाइबा मागुची सांगे सांग देखुचंती साइड रे पड़ीचंती किशोरी मोहन ताकू पानी छिटीचंती चेता आसीची किशोरी मोहन एवं किशोरी मोहन को जेते देखुचंती जे ताको पुओ बसीची सेते आश्चर्य जे नाम रो केते पावर आम भितर ताहा ही आमे ना विधान केबे पालन करूना जो छुआटी पई आज आमे सत्संग देउचे मु काहे कि पूरा डायरेक्टली काहे कि कुए कथा गुडा को मो कथाटा किए खराब भावे भल भावे मु सेटा चाहे ना गोटे मनीष पई मु बचेबा पई आछि प्रत्येक मनीष को मु बचेबा पई आछि जदि ठाकुर विधान टाक जीवन चरित्र रे कहीं पालन न करूची ना से खाली एडमिशन होईची ठाकुर पाखे स्कूल रे एडमिशन होईची आ जदि से पालन न करे ना किछि भी पाइबो नहीं जेते सत्संग करू जेते भजन कीर्तन करू जहा करू किछि पाइबो नहीं आचरण जदि से छुआ जदि प्रत्येक दिन सकाळ संध्या प्रार्थना न करूची किछि भी पाइबो नहीं। कलेक्टर हेई पारे गोटे एसपी हेई पारे गोटे इंजीनियर हेई पारे ठाकुर गोटे कथाटा कहले जे लेखा पढ़ारे दक्ष हेले शिक्षा ताकू कहा जाए ना अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान ताहले जाई शिक्षाटा हुए अभ्यास एवं व्यवहारटा एटा ता भीतर थिबा आवश्यकता रही जदि ता पाखरे मानविकता नहीं ताले से भलो इंजीनियर हेई पारिबोनी भलो डाक्टर हेई पारिबोनी भलो शिक्षक भी हेई पारिबो नहीं तेणु भलो जिनसटा हेबा पे अभ्यास व्यवहारटा आवश्यकता रही आ जोटा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखरे बसिले आउ तांकर विधानटा को पालन कले हुए जदि पिलाटा टाइम टू इष्टभूति करूनी जदि पिलाटा प्रार्थना सकाळ संध्या करूनी गुरु गुरुजन मान को डेली प्रणाम करूनी थालकुड़ी पत्र खाऊ नहीं सभासान करू नहीं ताले से ठाकुर भी तो ठकिला निजको भी ठकीदेला। ताले प्रत्येक पिला
এই যে বিধান গুড়াক পালন করা দরকার। আমি কাহিকি ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেইছু যে টিকে সুখ শান্তিরে রহিবা, আনন্দরে রহিবা এবং আমি উচ্চ শিক্ষিত হই কিছু পরিবারକୁ কিছু মଣିষକୁ সেবা করিবা। এইଥିପାଇଁ তো শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କର ଆମେ দীক্ষা ନେଇଛେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ହିଁ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଭେଗା ଭଳିଆ ବୁଲିବା ଏବଂ ୟା ତା ସହିତ ଅଛି ଆମ୍ବ ପାଳିବା, ଡାଳିମ୍ବ ପାଳିବା, ତା ଘରୁ ଚୋରି କରିବା, ୟା ତା ବିଷୟରେ ମୋବାଇଲ ପବଜି ଖେଳିବା, ଏଇ ଯଦି ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ କରିବା ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ସେଗୁଡାକ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କରିଲେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପିଲାଟେ ଯାଉଛି, ଦେଖ ତାର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଚିନ୍ତନ କିଭଳି। ଆଉ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ବାତ୍ରାମୀ କରିବା କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା କାହିଁକି ଆସିଛେ? ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବା, ଆମେ ତ ଠାକୁର ମାଫି ହେବା, ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖା ଦେଖି ଆହୁରି ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସାମାରରେ ଯେତେ ବି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିବି, এই ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯୋଉଠିକୁ ବି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇ ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ଜଣେ ଲୋକାଲ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ହେଲେ ଦଉ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ତ ଡେଲି ଯାଜନ କରୁଛେ, ଡେଲି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିକିରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିନା ପଳେଇବା, ତାହେଲେ ଏ ଭାଇମାନେ ଶିଖିବେ କଣ? ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ମୋର ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। এইটি মিনিমম তো জামদারে 7টা 8টা মাসটরে সৎসঙ্গ হচ্ছে। এইটিকার ভাই মানে যাজন করন্তু, প্রারম্ভিক আলোচনা দিয়ন্তু, 5 মিনিট হেলে কুহতু, নূয়া নূয়া পিলা মানে করন্তু, আমি সেইমানকু তৈরি করিবা। নূয়া নূয়া মা মানে ভজন গাঁতু, নূয়া নূয়া ভাই মানে কীর্তন করন্তু। আমার কীর্তন করিবার আবশ্যকতা নাই। রায়রংপুর ভাই মানে প্রত্যেক সপ্তাহে 4টা সৎসঙ্গ পাউଛନ୍ତି, 4টা 5টা সৎসঙ্গ পাউଛନ୍ତି। কোনসি না কোনসি জায়গায় ভজন কীর্তন সেমানে করুଛନ୍ତି। তাহলে মোর আসিবার এটা লাভ হলা কোন? ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଲୋକାଲ ଭାଇ ମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବାଜା ବଜାନ୍ତୁ, ସବୁ ମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମତେ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବିଞ୍ଝୁଆ ଗଲି ସେଇ କଥା କହିଲି, ଗରୁମଇସାଣୀ ଗଲି ସେଇ କଥା କହିଲି, ଏଇଠିକୁ ବି ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଆଜି ଆମର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ର ଟିଚର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ, ସେ ସାର୍ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେୟାର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖା କରିଥିଲି ପିସିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଇକିନା, ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ସେ ଫୋନ କରି ଡାକିଲେ, ଆଉ ନବୀନ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିଲି, ସେଠି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ମତେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେତେ, ଝିଅ କେତେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ପଢନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଚାରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସେ କହିଦେଲି, ମୋ ଝିଅଟା ଟିକେ ଡାଲ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ସେ ଝିଅଟି ଥାଏ, ମୋ ଝିଅ ଥାଏ, ସେ ଟିକେ ଡାଲ ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ଆମର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମୁଁ ସେଟା ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋଉ ପିଲାଟା ପାରୁନାହିଁ ବା ତାକୁ ସିଏ ଡାଲ ଅଛି ବା ସିଏ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ, ସେ ପାରୁଛି ଆହୁରି କେତେ, ତାକୁ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ। ଯଦି କେବେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ରିଆକ୍ସନ କରିବ ଯେ ବାପା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଗୋଧ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବଦମାସ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାରୁନି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ଆଗକୁ ଆଉ ବଢି ପାରିବନି, ତା ଭିତରେ ନେଗେଟିଭଟା ପଶିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକର କଥା କହିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବଲଟା ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାହାର କଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ତୋ ମାଆକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିବୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଦମାସଟା, ମୂର୍ଖଟା, ପାଠ କରୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ବଦମାସ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ମାନେ ସାଫା ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତା ପାଇଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ତତେ ପଢେଇବା ଭଳିଆ ଟିଚର ତ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ତତେ ପଢେଇବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ସାହ ବଢିଗଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଜିଟିଭନେସ ତାଙ୍କ ମା ତା ଭିତରେ ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପଢେଇଲେ, ତାଙ୍କ ମା। ତାଙ୍କ ମାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ପାଇଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ମାତୃ ଭକ୍ତି ଅତୁର୍ଯ୍ୟତେ ସେଇଥିରେ ଏଇ କୃତି ଦତ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ। ଏବଂ ବଡ ହେଇ ଏ ବଲ୍ ବାହାର କଲା, ସେ ହଉଛି ଥମାସ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ,
যে এই পজিটিভনেস প্রত্যেকটি ছুয়া মানক ভিতরে আমাকে প্রবেশ করিয়া পাই পড়িব। এই রামকৃষ্ণ ঠাকুরঙ্কর যেমিতি কথা, যেতেবেলে রামকৃষ্ণ ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ନିବେଦନ ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ମିଠା ଖାଇ, ସେ ମିଠା ଖାଇବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ପରେ ତୁ ଆସିବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବୋଧେ ଔଷଧ ଦେବେ ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ସେ ମା ଜଣକ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ନା ତୁ ମିଠା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମିଠା ଖାଇଲେ କୁର୍ମି ହେବ, ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇବ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ନାର୍ଭ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର, ସେ ଛୁଆଟା ସେଠୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ତ ଯୋଉଦିନ ସେଇ ଛୁଆଟା ତା ମା ସହିତ ଆସିଥିଲା କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ମିଠା ଖାଉଥିଲି, ମୋର ଅଭ୍ୟାସଗତ ନୁହେଁ, ମୋର ଚରିତ୍ରଗତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତେଣୁ ଏଇ 7 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକରି ଭାଷଣ ମାରିଲେ ହୁଏ ନା, ମୋର ଯଦି ଆଚରଣ ଠିକ ନଥିବ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବନି। ତେଣୁ ଆଚରଣଟା ଫାଷ୍ଟ। ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି, ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ପାଳନ କରିବିନି, ଭାଷଣ ମାରିବି, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର କଥା ଗୁଡାକ, ଏଇଗୁଡାକ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ବିଭୂତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। 16ଟା ବିଷୟରେ ପଢେଇ ପାରୁଥିଲେ ଡବଲ MA। ସେ ସମୟର କଥା, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନୁହନ୍ତି। କେତେ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜ୍ଞାନୀ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ହରେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ପାଖରେ ଯିଏ ହାରିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଠାକୁର ଯୋଉ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ ସେଇଠିକାର ସେ ଶିକ୍ଷକ। ଦିନେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପଢେଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁଁ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। କହିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପିଲା ବହୁତ ଗୁଡା ପାଠ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶୁନାହିଁ, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ଡବଲ MA, 16ଟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଗୁଡାକ ପଶୁନି କାହିଁକି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବୁଝଉଛି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ ହେବ କେମିତି, ଶିକ୍ଷାଟା ପଶିବ କେମିତି? ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାକୁ। କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଠାକୁର କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବା ବିବେକ ଏଟା ଗ୍ରୋ କରେ। କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଠାକୁର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଠାକୁର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଉତ୍ସବ ସମୟ, ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟା 3ଟା ଛୁଆ ଦେଇଥାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ବାଛିକିରି ନେଇ ଆସ ତ। ନେଇ ଆସିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଣିକିନା କହିଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଲାଳନ ପାଳନ କର। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ନେଇଗଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୁକୁରଟାକୁ। କୁକୁରଟାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ, ବଡ ହେଇଗଲା କୁକୁରଟା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଡେଲି ଆସନ୍ତି, ମାନେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଡେଲି ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ କହିଲେ, ଏଇ ତୋ କୁକୁରଟା କେତେ ବଡ ହେଲା, ତୁ କଣ ଶିଖେଇଛୁ, ତୁ ଆଣିଲୁନି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସୁଛି। ଆଣିଲେ ସେ କୁକୁରଟାକୁ। କୁକୁରଟା ଆଣିଲା ପରେ କହିଲେ ଦେଖା ତୁ କଣ ଶିଖେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସ କହୁଛି ପଳେଇ ଆସୁଛି କୁକୁରଟା। ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେ କହୁଛି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଣାମ କର କହିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ତ ଏତେ କଥା ତୁ ଶିଖେଇଲୁ କେମିତି? କହିଲେ ଠାକୁର ଏଇ କୁକୁରଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ହାତରେ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। କହିଲେ ତାଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ମଣିଷର ବ୍ରେନଟା ଗ୍ରୋଥ କରେ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆସେ। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁଣି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ 2ଟା କୁକୁର ସିଏ ତ ତା ମା ସହିତ ଥିବ, ତାକୁ ଡାକିଲୁ ଯା। ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକିନା ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ 2ଟା କୁକୁର। ତାହେଲେ ସେଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଶୁଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢେଇ କିନା ତୁମେ ଏତେ କଥା ଶିଖେଇ ପାରିଲ, କଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରେନଟାକୁ ତୁମେ ପଶେଇ ପାରୁନ? ତୁମେ ପୁରା ଡବଲ MA, 16ଟା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢେଇ ପାରୁଛ। এই পশুটা যদি সে কথাটা তোমার মানি পারিলা, এই পশুঠু বি সেই ছাত্র গুড়াক এতে হীন যে তুম মুন্ড ভিতরে তাঙ্কর এই বুদ্ধিটাকে পড়াই পারুন। পঞ্চানন্দা আশ্চর্য হয়ে গেলে এই ঠাকুরঙ্কর জীবন্ত উদাহরণକୁ ନେଇକରି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ 2ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଗାର୍ଡ କରିବ, ମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗାର୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଯଦି ପିତା ରିକ୍ସାବାଲା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ ସେ କଣ ପଢିଲା ପଚାରି ପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ପାଠ ନ ବୁଝିପାରୁ ବା ପାଠଟାକୁ ସେ ନ ଜାଣି ଥାଇପାରୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ MIL ବା ବିଜ୍ଞାନ ବା ତାର ଇଂଲିଶ ଏଇ ୱାର୍ଡ ତ ସେ ଜାଣିଛି।
कौन कौन विषय अच्छी वार्ड का तो गोटे रिक्शा वाला भी जानी जदि से पचारे जे बापा आज कौन कौन पढ़ाला रे से एतिकीटा भी जदि प्रत्येक दिन पचारिछि एवं पिला जेते पर्यंत से पाठ पढ़ुथबो बापा माँ रो दायित्व अच्छी से चेता हेकरी ता पाखरे बसी रहिबा तार कारण कौन रही जानिछु ना ता भितर पॉजिटिवनेसटा आसे एवं से पिला को एभली सुस्वादु खाद्य देवा दरकार जोटा ठाकुरंकर विधान रे अछि माछ मांस नुहे से गोटे ब्रेन गुडा को डैमेज हुए तेणु ये जो गुड़ाक आम सुस्वादु खाद्य बा स्वात्विक आहार ताको देवा दरकार जोटे तार ब्रेन सेल डेभलप हम एवं से पिलाटी केमिति उच्च शिक्षित और भल मनीष हम तार विधान अच्छी स्वल्प समय भितर एगुड़ाक छोट छोट कथा गुड़ाक मुझे कहीदे या विस्तारित भाव में आलोचना कले बहुत गुड़ा कथा रही तेणु यहीगुड़ाक जदि आम ठीक भाव में आम जदि एगुड़ाक आम न करवा छुआ मान ट्रिटमेंट आम जदि न करवा ताहले खाली आम दायित्व देदेबा आम स्कूल को पठे देचे सेटा भूल हो आमे आमर कर्तव्य केवे विमुख हवा नहीं आमे जहाँ भी कर्तव्य अच्छे गोटे संतान प्रति जहाँ जहाँ कर्तव्य अच्छे आमे विमुख हवा नहीं तार प्रत्येक स्टेप रे आमे जत्न नेबा दरकार तार शरीर केमिति सुस्थ रहिबो एवं सी केमिति स्कूल को जीवो तार स्कूल जीवा भितर केते बेले आसीबो कोन करिवो तार प्रत्येक जिनिस आमे सार को सहित एटलिस्ट प्रत्येक दिन नहले भी मासरे थरे सार मान को सहित आलोचना करबा दरकार से मैथ रे तार वीक अछि ना इंग्लिश रे वीक अछि ना एमआईएल से पारु नै ना कोन पारु नै एगुडा को सेगुड़ाक जानवा दरकार तेणु जहाँ भी हो समय तो हो समय भितर शेष गोटे कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी ठाकुर जीवंत कथाटे जो आउ 4 मिनिट अच्छी ये जीवंत कथा कही से ध्वनि देवे तापर सत्संग शेष हे तो दिने ये जो आमर नायक दा जो कथाटा कहते ये जो भक्तर आकुति कथा जो प्रथम आरंभ करते भक्तर आकुति कथा ठाकुर दिने पूरा पानिया झाड़ा होची जिते पानिया झाड़ा है माता मनमोहिनी देवी से समस्त को बारण कर बारंबार पानी पीवा आउ से समय रे माता मनमोहिनी देवी को कहते शिशि ठाकुर जे मते टिके माने पांतुआ खाइबारे बहुत इच्छा अच्छी माने जोटा काला ये आमर सेटा कौन मिठा कहले जो भी हो तो से मिठा मते खाइबार बहुत इच्छा अच्छी जोटे छेना रे तैयारी हुए तो जहाँ भी हो से एते माता मनमोहिनी देवी कहते जे ना मिठा खाइबोनी तो झाड़ा होउची एवं तो मिठा खाइबोनी पुओ को केते माने ट्रीटमेंट करूछंती पानी बारंबार पिउछंती एवं किशोरी मोहन को जगाई देछंती जेमिति अनुकूल एपटू सेपटू कोनोसी जिंस न खाए किशोरी मोहन जगी किना रहिथिबा भितरे ठाकुर कहउछंती ए किशोरी मते टिके पांतुआ खाइबा पे इच्छा होउची तू टिके आनिले हुआंता नै एपटे माता एपटे होउछंती गुरु इष्ट गुरु कहार कथा मानिबे ए दुईटा भितर द्वंद्व पड़ जाइए किशोरी मोहन चिंता कर गुरु कथा आगे तापर तो माता कथा मोर तो इष्ट गुरु शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र करी कौन पाचेरी जाम मारिक बाहरी गेट बंद अच्छी काले किए पशिज माता मनमोहन देवी पूरा कड़ा स्ट्रिक्टली जगिकिना रही ठाकुर अनुकूल चंद्र को जमी एपटू सेपटू बहुत लोक तो आणिकिना दिखती विभिन्न प्रकार खाଇବା जिनस तो ठाकुर कौन जिनस जमी न खाइबे से पूरा स्ट्रिक्टली जगिकिना रही किशोरी मोहन जे करेंगे कौन पांतुआ आणवे केमिति पाचेरी जाम मारिक आसुँच जाम मारिक जिते आसुँच गोटे बुढ़ी माटी बाहर बसिक भीषण कांदुची कहले माँ तुम कांदुच कहीं कहले मोर गोटे बहुत बड़ चिंता थिला मु आज ठाकुर पाखक आसती किसी नहींकरी मुवेदन करी पारुनी कौन जिनस अच्छी से कहले मुझे गाई किणी से गाई किणिले नुआ छुआ देछि क्षीर देछि मु ठाकुर पांतुआ तैयारी करी आनिछि एवं ये जो पांतुआ तैयारी करी आनिछि देखली आज तो गेट बंद कारी को पशिया दौना करी कौन ये बसीची आज दे पारुनी कांदुची आज सकाळ हो काली देखा कौन हम जब गेट खोल राति सारा तुम ये रहा देखल से गुड़ाक दियो मत कहले कहीं कहले ठाकुर परा कही पांतुआ खाइबे तुम चुप कर दियो सब गुड़ाक कहले ठाकुर चाहिए कहले हाँ ठाकुर चाहिए किशोरी मोहन कहते से बुढ़ी माँ को आखिर अश्रु जरीगला लुह गड़ीगला कहले ठाकुर पांतुआ चाहिए ठाकुर देह असुस्थ एवं किशोरी मोहन पाचेरी जाम मारिक आस से मो पाखक आश्चर्य के आश्चर्यजनक केमती डिस्टिनी आगु केमी सब जिन निर्धारित सब पांतुआ नेले पाचेरी जाम मारिक पशिले आश्रम भीतर को ठाकुर को पांतुआ देले चुप किना पांतुआ खाईदेले खाई सारा किशोरी मोहन पचार ठाकुर ये जो लीला कथा मत टिके कहतु आपन झाड़ा होची माता मनमोहन देवी जगिकिना रही आ देखला बेले आपण ये पांतुआ खाइबा कथाटा ये लीला कथा कहतु से कहले से माटी ना 3 दिन है सदाचार पालन करना मो करथिला मु न खाई कर जीवी कुआडे जा भी हो समय हो जाइए जो मैंने उपस्थित अच्छे अनुपस्थित अच्छे समस्त पंच महाजीवन बोध समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करूँ एति कही मोर वक्तव्य शेष कर जय गुरु परम पिता धरी जीवन प्रकृत शिक्षा लाभ करने से अवसर में
5 मिनिट भितर मु समाप्ति करी। वास्तविक जितेबाला जहाँ होना कहीं अनेक छात्र छात्री अच्छा बर्तमान परीक्षा समय एवं उत्तीर्ण होती परवर्ती उच्च शिक्षा लाभ करने निमंते जीवन आरंभ करेंगे से सीढ़ीर सोपान को चढ़ी चढ़ी किभली भाव में सरस सुंदर मधुमय जीवन यापन करेंगे परम पिता धरी से संपर्क में 5 मिनिट मोर वक्तव्य को सांग करी। जेकोसी सत्संगी परिवार सबको चाहते परम प्रेममय श्री ठाकुर कारण पूर्ववर्ती अधिकार कर ही परवर्ती आविर्भाव ठीक सही परी परिवार पिता माता एवं समस्ते ठाकुरंकर दिया कथार चलता बेले आमर पुत्र कन्या मान जदि आदिर जुगरे संपूर्ण न हो पारे भी किछिटा अन्य मानक ठारू व्यतीत न थाए से सूत्र रे से पिलाटी मध्य तैयारी होईची। मैं आशा करी आगामी भविष्य रे से किभली भाव में प्रकृत शिक्षा लाभ करी तथाकथित समाज जे प्रकार शिक्षा लाभ करा जाउची से विवर्जित होई परम पितांकर नीति आदर्श रही किभली भाव शिक्षा लाभ करी निज परिवार को सुख शांति रखा सहित समाज रे सुख शांति भरीदेवे से कथा मुझे गोटे रखी से दिन में भाव में गोटे पर गोटे शिक्षा लाभ कर सारे पर व्यक्ति जनक परम पिता निकट में जाकि पहुंची प्रत्येक परीक्षा पूर्व नवेदन करे परीक्षा सरला पर नवेदन करे जिते तार से पास कर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर परम पिता निकट जाकि से आशीर्वाद मागी प्रभु मोर सबकि आपन को नवेदन कर सारा पर मु मास्टर डिग्री कंप्लीट कली एवं मु कौन करी या निश्चित कथा प्रत्येक मनीष जानती शिक्षार उन्नति लाभ कला जीवन चर्चा आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ीभूत करने पड़ो से सूत्र प्रभु से दिन गोटे कथा कहते आज ठारू जीवु से रेल स्टेशन रे पूर्व दिन दांतकाठी संग्रह करूँ रेल स्टेशन रे समस्त को मागणार वितरण करूँ क्या गोटे पैसा नबू ना ये तो बड़ विडंबना ये कौन परिवार पोषी हे पुणी अर्थ आदाय करी ना जा हो परम पिता निर्देश ही निर्देश से दिन से फेरी आसी एवं ठाकुर कथा अनुजाई दैनंदिन जाई ता पूर्व दिन से दांतकाठी संग्रह करे एवं रेलवे स्टेशन ले समस्त को मागणार वितरण करे। दिनकर घटना यही किसी दिन जाइए दिनकर घटना जड़े इंडस्ट्रियालिस्ट ब्रीफ केस रे स्त्री ब्रश रखी ना तेणु से चाहूँगी बोर हो जाइए से रेल स्टेशन रे तेणु दांत घसी पकेबे एवं सकाळ अन्य कार्य करेंगे तेणु से खोजुंट यही अवसर में से पिलाटी जाई बढ़ई देती खंडे दांत काठी एवं बढ़ई दे अन्य आड़ को चली जाइए जो अन्य आड़ को चली जाती से दांत घसी पकई प्लाटफर्म रे पानी रे धोई पकई सारा से पिलाटी खोजुंट अरे मुझे तो पैसा देली ना ये बड़ भूल हो गला तेणु जिते से पिलाटी को खोजुंट चारि अवसर में यही अवसर ट्रेन जस्ट छाड़ा पूर्व से पिलाटी से पटे पास देकी जाऊँगी पास कर अतिक्रमित कर समय से इंडस्ट्रियालिस्ट डाकुंट अरे तुम्हें मत दांत काटी देल मु पाउना दे ना पाउना नहीं जाओ यथेष्ट पाउना ताकू दि जाइए से किंतु ताकू ग्रहण करना कारण तांकर गुरुंकर आदेश देला कारी पारी गोटे पैसा नब ना एमती किसी दिन जाइए 2-4 मास गड़ीगला तापर हठात आसी देखे पोस्टाल ताकू खंडे कागज देइचंती से कागज रे लिखा जाइए से आदेश से निर्देश से कंपानी रे जाइए से बड़ पोस्ट रे जॉइन करिवो से विस्मय प्रकाश करूचे अरे मुझे एमती किसी कौटी से इंटरव्यू देई नाही एमती कुछ विज्ञापन बाहर दिबार मु देखी नाही हठात ए प्रकार मोर अपॉइंटमेंट लेटर आसी तेणु से जाकि पहुंची जो पहुंची जाइए इंटरव्यू चली से मागी परमिशन मागी सारिया परे जो नाम टी जाकि से कंपनी मालिक को कहते जे सीओ थिले से कहते डाकी दियो पिलाटी को समस्ते बाहर अच्छी डका जाइए से अपॉइंटमेंट लेटर दौरान से कंपानी सबुठारु बड़ पदवी से विस्मित प्रकाश करुच्ची ये किभली एक न्याय मो पाई या कौन परीक्षा ना सतर मत उपहास करुचंती तेबे से प्रश्न करिचंती जे आपण को तो मुते इंटरव्यू देई नाही मोर ज्ञान गुणी बा मोर क्वालिफिकेशन केते अछि मु तो आपण अवगत नहंती
ତେବେ ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ମୋ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏକ ପ୍ରକାର କଥା ସେ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଏମିତି ମାନି ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମୋ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବ, ମୋ କମ୍ପାନୀ ତମର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ବି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ପିଲାଟି ଯେଭଳି ବା ଏକ ଉନ୍ନତର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେତିକି ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପରିଶି ନିଅନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଭାବିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦେବା ସହିତ, ସମାଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ଦେବା ସହିତ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବ କରି ଏଇ ନୀତିରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ ଜୟଗୁରୁ। वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम्।